Guys, turo ko sa inyo guys paano baklasin yung yung head unit ng Mitsubishi Strada GLS 2018 model guys. Kung sakali guys, palitan nyo ng bagong head unit guys, yung Android nyo. Pagtanggal nito guys, dito lang sa gilid guys. Kailangan nyo lang ng plus ko na ulit guys. Yan guys. Tapos kilid din guys, tapos kabila na naman. Huwag kayong matakot guys kasi sa inyo naman yung sasakyan. Tapos dito konti guys. Yan, once mabaklas nyo guys. Yan guys. Yan. Dito guys, nabaklas ko na. Tapos sa gilid yan naman guys. Ayan guys. Tapos once matanggal nyo guys, huwag nyo hilain agad guys kasi may sakit pa yun dito. Yan. Pwede pindutin nyo lang tapos hilain nyo. Yan. Tapos mabaklas nyo na. Tapos pagtanggal naman sa head unit, ito lang yung tanggalin nyo. 3 screw lang. Ito. 1, 2, 3, 4, 5 na screw. Pagbaklas nyan, saka nyo pwede mapalitan ng head unit guys. Tapos pagbalik naman ito guys, ganoon din guys. Tusok nyo lang dyan. Yung sakit. Tapos may mga guide kasi yan sa gilid yan. Oh. Yan yung mga reed. Diyan mo yan itusok dito. Yan. Tapos pagbalik mo yan, yan. Dandahan lang. Tapos kutik-pukpuk lang. Yan guys. Yan na siguro guys. Kung nagustuhan yung video ko guys, paki-like and subscribe to my channel. Thank you.